May hapon sa tanan ako mga kagalaan dinhi sa Sikbit sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, o mga kagalaan na dinhi sa gitawag og kaning social media nga kalibutan. Kita himo nga programa nga makahimo kanato og kahatag og comfort, encouragement sa pinaagi sa pagpamati o paghisgot sa balaang kasulatan. Ang topiko nga atong paghisgutan karon mao ang pagpuyo sa kalibutan. Kalibutan nga makita o kalibutan nga dili makita. Duha ka klase nga kalibutan ang atong gipuy-an ang napata dili babaw sa yuta. Ang teksto nga ato ang pag-aanog maayo nga pagtagad ni tapunon to magkutlo diri sa Hebrehanon 11 bersikulo 1. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot ug ang matuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Babaw sa yuta, nagpuyo ta sa kalibutan nga makita o kalibutan nga dili makita. Duha ka klase nga kinabuhi nga itong pagapuy-an. O dili ni pwede nga dili mag-uban. Mga higala, mga igsuon ko sa kahanginan, igsuon ko sa social media. O halan kini o pagtuo. Ang pagtuo mao ang pagtan-aw sa mga butang nga dili makita. Ay kadua ang mga butang nga makita nato kini atong gipuy-an no kalibutan. Diba? Kita nato ang makasiklase nga mga tao, kita nato ang mga langgam, kita nato ang mga kahoy, may kapan nato. Apan ang sa kalibutan nga di nato makitaan mao dia ang paglakaw sa pagtuo. Ang sa kanya kita ko nga importante labi na sa ato nga naa karon sa realidad no sinati kita og daghang mga challenges sa kinabuhi. Klaro nga gid siya no di malikayan no in reality makita nato ya sa mga television, sa social media, rumors of wars, sa asa nga lugar nga dapit earthquake. In reality makita nato ang mga current event panghitabo. Ato pong lantawon usab nga dunay kalibutan nga di makita nga atong ginalauman. Naingon si Apostol Pablo sa libro sa Hebrehanon, alan kini og pagtuo. For example, ingin ko sa inyo karon na nakoy baso nga kiawiran. So, in realidad, ingon mo di na tinuod wa gilay baso kayo mo kita nga baso nga akong kiawiran. Pero kung mahawid ko baso, kung ako'y baso nga giawiran, motugi ka kanay baso nga giawiran, kaya kita man imo nga ako'y baso nga giawiran. So di naghalang pagtuo kaya nakita naman imo. To say is to believe. Pero diha sa kalibutan nga dili makita, atong tan-awon og diha nagalihok, naga-operar no, diha nag-operate ang karon sa Dios, mga milagro sa Dios. Wala man nga milagro na itabo sa panahon ni Kristo Jesus kung wala ang pagtuo sa tao. Wala man si Kristo na pinagi sa imong pagduwa-duwa. Because of your unbelief, you are healed. Tungod sa iyong pagduwa-duwa na maayo ka, pagtuo gayud. Una ang kalibutan nga itong gipuy-an karon. Wa ta maka-realize ba nga atong kinabuhi kaluha siya no? Material o immaterial. Ay
material taro may kapa nato may pasinati nato kita nato pero ang immaterial ito makita. For example, ay hangin. Kung gahangin man, kita nimong hangin, wala. Kung yun man kang gahangin, tungkol kay makita na ito ang epekto sa hangin. Ang kahoy magpaling-paling, ang mga sagbot, mga lupad, ang mga atop, mga lupad. Kaya tungkol sa kusog sa hangin, huwag ka kitag hangin. Ang Ginoo nag-operate siya, ya sa kalibutan, kadili makita. Kung sa ato hananta og kaning milagro kampon na sa ato karon nga naglisod na. Lisod na ang ato ang kaning panginabuyan, lisod na lisod na tagbayad kung ato sa hospital, lisod na tagbayad no sa mga billing sa hospital. Sa realidad lisod gyud makita nimo nga arang kalisod dagan sa kinabuhi. Pero kung naaw nato diya sa kalibutan nga dili makita ang pagtuo magalihok mag-operate. Diya may muot ang Dios, diya ang Ginoo magalihok. Muna ngayon siya sa same nga libro sa Hebrew 11 size. Lisod kayo, lihok ang Dios. Without God, it is impossible to please Him. Lisod kayo pagpaimuot sa Dios kung wala kitay pagtuo. Without faith, it is impossible to please Him. Without God, it's impossible to please Him. So natay Ginoo tuutangan, naay Dios, naghimo sa ato. Wa ato nakita ang Dios siguro. Wa nato nabati siya. Pero nagtuutangan naay Dios. Kung kay muna siyang realidad spiritual ng gabayan. There is God or existed. So that's the subject nga itong gasigutan karon. Kalibutan, puyo sa kalibutan nga makita, kung napuyo ta sa kalibutan nga dili makita. Kung sa may mga kalisod nga itong nagian, maglisod na kaaya siya. Tanawan na ito, dunay Diyos. Wa na makita, wa ni mo masinati, wa ni mo maikapan, pero kung sa pagtuo, maglihok ang faith na ito. Noon kay dita kapaymuot sa Dios yung wala ang pagtuo diya Ginoo mahimot. Kita nato ang paglihok sa Ginoo. Diya nga matagbo, diya nga lihok ang gawom sa Ginoo. Madibilop ang pagtuo may dayon kita nga naagi day Dios, naagi Ginoo nga buhi nga nagkontrol sa tanang pangitabo sa kinabuhi. That faith how it works no. Faith in God. Sa ibaba na kaita sa mga baba na tayo sa tawag kalibutano no, realidad. So wala na natong pagtuo no, ang paglakaw sa mga kalibutan nga dili kita. So that's all for this afternoon. So God bless everyone. I hope nga namoy nakutlo nakuha sa ato ang mubo nga pagtulunan ning kapunon.